بسم الله الرحمن الرحيم আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় দয়ালু। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن You're my love, you're my dove, you're my cuddly pudding pie. तेरे कदमों में दिल रख दूं until I'm gonna die. You're my love, you're my dove, you're my cuddly pudding pie. तेरे कदमों में दिल रख दूं until I'm gonna die. You're my love, you're my dove, you're my cuddly pudding pie. तेरे कदमों में दिल रख दूं until I'm gonna die. Bye bye, bye bye. Open the house, please don't try. Bye bye, bye bye. Open the house, please don't try. मुझसे चाहता है क्यों मस्का मारता है क्या मुझसे चाहता है मस्के का हो जो तड़का तो प्यार इजी चढ़ता मस्के का हो जो तड़का तो प्यार इजी चढ़ता You my bun, you my one, you're the apple of my eye. तेरे कदमों में दिल रख दूं until I'm gonna die. Bye bye, bye bye.
Do you want me to cry? तेरे कदमों में दिल रख दूं until I'm gonna die. No cry, don't cry. ये है मस्ती, sweetie pie. Don't cry, don't cry. ये है मस्ती, sweetie pie. You're my date, you're my fate, you're my heaven in the sky. तेरे कदमों पे दिल रख दूं until I'm gonna die. Let's fly, let's fly, New Petras. Let's try, let's fly, let's fly, New Petras. Let's try, let's try, Let's try, let's try, let's try, let's try. let's try. आएगा आएगा दिल से मेरे दिल मिलाएगा आज कोई यहाँ आएगा प्यार
मेरे सुर में सुर मिलाएगा आज कोई यहाँ आएगा जिंदगी पे रंग छाएगा आज कोई यहाँ आएगा तन से ये चुनरी ढलने लगी रुक रुक धड़कन चलने लगी माथे पे ये बिंदिया सजने लगी धीरे धीरे पायल बजने लगी आएगा लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ मैं मेरा दिल और तुम हो यहाँ फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ तुम साहसी पहले देखा नहीं तुम इससे पहले थे जाने कहाँ जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा रहते हुआ के जो तुम पास मेरे थम जाए पल ये वहीं बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल हर पल तुझको सोचे तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल हर पल तुझको सोचे मिलने लगे दिल पहले से ज्यादा इश्क होने लगा
দিলাম। হ্যাঁ মাহমুদ আলী খান, পিতা মোহাম্মদ আলী খান, কোনো কথা নেই। মাতা মাহমুদ আলী খান, সত্র রাধিকা মোহন প্রসাদ কোতোয়ালি ঢাকা। 10 লক্ষ আমি তাহাকে স্বামী হিসাবে কবুল করিলাম। তুমি কি তাতে সম্মত রাজি? তুমি কবুল বলো, বলো যে আমি কবুল সম্মতি দিলাম। আপাতত টিস্যুটা দিন না পরে। মাহমুদ আলী খান, পিতা মোহাম্মদ আলী খান, মাতা মাহমুদা বেগম, সত্র রাধিকা মোহন প্রসাদ কোতোয়ালি ঢাকা। বর্তমানে 333 টিবি রোড, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা। 10 লক্ষ টাকা টিস্যুটা দিন না। দাহ্য সাপেক্ষে তাহার সাথে বিবাহ বন্ধনে আমি আবদ্ধ হচ্ছি, তাতে আমি সম্মতি দিলাম। বলো সম্মতি দিলাম। বলে ফেলো কবল। পাশে কেউ যায় না, আসলে তোমাদের তো মহিলা কেউ পাশে তারা পিছনে সামনে না থেকে পিছনে থাকা দরকার ছিল। একটু শান্ত বলো। বলে ফেলো কবল। আমাদের শুনতে হবে কিন্তু। বলো বলো বলে ফেলো, বলে ফেলো। আমি সম্মতি দিলাম, শুধু দিলাম বললেই চলবে। সম্মতি দিলাম। বলে ফেলো। মাহমুদ আলী খান, পিতা মোহাম্মদ আলী খান, মাতা মাহমুদা বেগম, 10 লক্ষ 1 টাকা মোহরানা সাব্যস্ত। আমি তাকে লোক তো শুনলো। বলো বলো বলে ফেলো কবুল বলে ফেলো। আলহামদুলিল্লাহ কবুল। কবুল বলে ফেলো। বলে ফেলো আলহামদুলিল্লাহ। বলো আলহামদুলিল্লাহ। সম্মতি দিলাম বলে ফেলো। দিলাম। বলো কবুল বলে ফেলো। শুনছেন কি আপনি? শুনছেন কেমন শুনছেন? শুনেন নাই? আবার বলে ফেলো কবুল। আরেকবার বলে ফেলো আলহামদুলিল্লাহ। ওটা তো ওটা নটা